नमस्कार मो स्वीट्स रे आपण मानकु मु स्वागत जनाऊँची। आजिका रेसिपी रे कौन अच्छी ना गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन केमिति तैयारी करा जाए आज आपन को मु करिकी देखैबी। यदि आपण माने नुआ करी वीडियो देखुचंती ताने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु और लाइक करंतु और कमेंट दियंतु। बेल आइकन को दबाइकी मो चैनल को टिकु आउ टिके आगु को आगे नियंतु और मते सपोर्ट करंतु। तो आसंतु आज आमे गुलाब जामुन केमती तैयार हुए मु पूरा लाइव रे आपण मानकु आज वीडियो करिकी देखैबी। तो आपण माने लास्ट पर्यंत वीडियो टी को देखंतु। तो मु एटी छना नेची किले, मैदा नेची 250 ग्राम, चीनी नेची 100 ग्राम और तेल सुड़ा और ता साथे रे आमे गुजराती ऐड करिकी आमे करी। तो फास्ट आमे एटी नेलु गांगला। एटी आमे छनाटे किले छना देबू जेटा कि आपण माने देखि पारुथिबे। ए छनाटी को किले आपण देबे सारा पर चीनी टी को आपण देबे। तो ये देखी पार्थे मु किसी गुजराती ऐड करी गुजराती ऐड कली। तो छनाटी को भलिकी फेंटेबे। छनाटी को जब भलसे न फेंटेबे तो काला जामटी भितर स्मूथ आसीबो नहीं। दया करी वीडियो टी को लास्ट पर्यंत देखंतु तो सब किछि आपण माने बुझी परिबे। मोटी छनाटी को फेंटे देइची। तो एटी मु 250 ग्राम मैदा नेइची। तो मैदा रे आगुदरा तेलटी देकी मालिश करिवे। तेलटी की भलिकी आगुदरा मालिश करि सारिबा परे तापर जाईकी सुड़ा देबे, खाइबा सुड़ा देबे। मु लाइव रे वीडियो टी को देखौची आपण माने भलसे बुझी परिबे। तो लास्ट पर्यंत मो वीडियो टी को देखंतु। केने भी वीडियो मु कट करिवि नाही। लास्ट पर्यंत आपण वीडियो देखंतु आपण सब किछि बुझी परिबे। मैदा टी को किंतु आपण को दुई हाथ रे भलिकी मालिश करबा को पड़िबो। तो तेल मैदा को भलसे आपण मिक्स करिवे। मिक्स कले तो भितर जे गेटी रही जाए देखिए गोटे गोटे दुकान रु आपण काला जाम खाइबे गुलाब जामुन खाइबे तो ता भितर गेटी रही जाई थाए। तो सेटा रहिबो नाही। आपण भलसे फेंटे देले फेंटे दे छारिया परे तो हाथ रे मु देखंतु किले छनारे केतिको सुड़ा नउची आपण सेही हिसाब रे सुड़ाटी देबे जेमिति उठिबो गुलाब जामुन टे। देखंतु हाफ चामच मु नेइची सुड़ा। केतिको सुड़ा आपण ऐड करिवे। ऐड करी भली फेंटे देबे। फेंटे देली फेंटे दी सारिया परे छेना साथी रे आपण एटा मिक्स करिवे। एटा को भलिकी फेंटेइबे। छेना मैदा टी को भलिकी फेंटेइबे। फेंटेई सारिबा परे ए जे तळे मु पटा रखिची ए पटा को मु ताको नेइकिरी ताको भलिकी मालिश करिवे। मालिश करिले जते मालिश करिवे जते दळिवे जिंसटी को सते जिंसटी कंफर्टेबल हबो। गुलाब जामुन टे आपनकर बहुत स्मूथ हबो। खाइबा को भी टेस्टी लागिबो। देखंतु मु एटी फेंटे देइची। तो मु आउ टिके एठी पटारे आउ टिके घसी देबी। टिके तेल हाथ नेकी पटारे मारिवे। दुई हाथ रे पुणी ताकू भलिकी मालिश करदेबे।
ଏବେ ଆମର ଆଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଟି ଛାଡିବୁ। ଅଧିକ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡିବେ, ସେଇ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡିଲେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଟି ଠିକ ହେବ। ଚଟୁ ବିଲକୁଲ ମାରିବେନି, ତ ମାଲ ଉଠିବାକୁ ଦେବେ। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଉଠିବ, ତେଲରେ ଉଠିବ। ଉଠି ସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣ ଚଟୁ ମାରିକି ତାକୁ ବୁଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଉଠୁଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଉଠିବ, ଏମିତି ଉଠିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଚଟୁ ମାରିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଟୁ ମାରିବେ। ଦେଖିବେ ମାଲଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଇଯିବ। ଲାଇଭ ରେ ପୁରା ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଶିଖିଯିବେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ। ତ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ତ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆମର କଲର ହେଇଯିବ, ଠିକ କଲର ଆସିଯିବ, ଗୋଲାପ କଲର ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଚଟୁଟିକୁ ବୁଲେଇବେ, ଧୀରେ 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 ବୁଲେଇବେ। ତ ବୁଲେଇଲେ ମାଲଟି ସବୁ ତଳ ଉପରେ ହେବ। ସବୁ ଘୁରିଲେ ତ ଚାରି ଦିଗରେ ତାର କଲରଟି ପୁରା ଗୋଲାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଚଟୁ ବୁଲୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ସେମିତି ଚଟୁ ବୁଲେଇବେ। ଦେଖିବେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆସ୍ତେ 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 କଲର ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଞ୍ଚ କମେଇବି, ଆପଣ ମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚ କମେଇବେ। ପୁରା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲାଇଭ ରେ ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ହିଁ ଶିଖିବେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ କିଛି ତିଆରି କରେ, ତ ତିଆରି କରିପାରୁନଥିବେ, ଆକୁ ପଚାରୁଥିବେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ଲାଇଭ କରି ଛାଡିଛି ଭିଡିଓଟି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କରିବେ ତ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାଇଲ ଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ କଲର ହଉଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲାଇଭ ରେ ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛି। ତ ମୋର ନିହାତି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଥିବ, ମତେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ କରି ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଶିଖିବେ, ଘର ବନେଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଦେଖୁଥିବେ କଲର ଟି ଆସ୍ତେ 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 ଆମର ନାଲି ପଡି ଯାଉଛି। ସେ ଛାନିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଟିକୁ ଭଲକିରି ଆପଣ ମାନେ ଭାଜିବେ ତେଲରେ, ବିଲକୁଲ ଛାନିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଞ୍ଚ କମେଇବି ଯେତେବେଳେ କହିବି, ତ ଅଧିକ ଆମର କଲର ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ କମ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ କମେଇଲେ, ଜଷ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ଟିକେ ଆଞ୍ଚ କମେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ଭଲକିରି ସିଝିଯିବ। ଯେ ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଲା କି ଭାଇ ତୁ ବହୁତ ତ ଭଲ ମିଠା ବନଉଛୁ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଭିଡିଓ କରିକି ପକା, ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତ ଶିଖିବୁ ଘର ବନେଇବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ
भिडियोटी को बनैली देखो आस्ते आस्ते मोर गुलाब जामुन टी कलर हो गलानी देखुए बहुत भल भाव कलर हो गलानी एबे आम सिरा को खोलू गुलाब जामुन तो आउ टे आंच कमे पूरा स्लिम करदे आंचटी को टिके स्लिम करिकी भल करी बुलाई देवे एतिक कलर रे आमे वर्तमान गुलाब जामुन तो आमर रेडी हो तो आम ए सिरा को खोली दबु तो दुईटी आगुदरा पकईकी देखिए यदि सिरा मोटा थी तो सिरार आपण मैंने पानी दे पारे यदि बेसी मीठा खाइबा चाहून कम मीठा खाइबा चाहिए तो पानी आपण मैंने दे पारे तो आमर गुलाब जामुन ठीक सिरा नौची आमे सबू खोली दबु देखिए गुलाब जामुन पूरा भल भाव सिरा नहीं नहीं जदि भी आपण मानकर कई गेस्ट आसवे तो ये गुलाब जामुन को आपण माने डेकोरेशन करें तो आपण ता भितर जहाँ भी आपण पकई डेकोरेशन करने कथा करें देखो आमर गुलाब जामुन टी बहुत भल भाव हो आपण मान हाथ में देखदेवी बहुत स्मूथ होती जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगी मत लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ आगू को बढ़ापी मत हेल्प करूँ जय जगन्नाथ।